Amir. Yui. Present. Jan Lord. Present. Okay. Hindi ko naganyan si Kuya Jan Lord. Aking pasito. Sige daw. No? Sino ko nang magre-recite ng form na Jack Binimbol? Abby. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Jack Binquick. Jack Binquick. Jack jump. Jack jump over the candle. The candle. Yay! Clap your hands! Second rule for Amir. Stand up. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Jack Binquick. Jack Binquick. Jack jump. Jack jump over the candlestick. The candlestick. Oh, yay! Jan Lord na naman. Jan Lord. Si Yowie. Jack Binimbol. Jack Binquick. Jack jump over the candlestick. Yay! Uy, clap your hands. Next, Yui. Yay! Lakas ng energy ni Yowie. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Binimbol. Jack Binquick. Jack Binquick. Jack Binquick. Jack Binquick. Yay! Clap your hands. Sige na. Galing ni Yowie. Okay. Parang Ano yung Valenciano. Sige daw, sulat daw ng pangalan. Sulat ng pangalan sa papel. Sino walang papel? Sino walang papel? May papel ka? John Amir? Oh, sige, magsulat ka sa papel ng pangalan. Jack Binimbol. Jack Binimbol. Sige, sulat na tayo ng pangalan mo. Sige. Ako, tapos na pangalan. Uy, meron ako, oh. Meron ako. Saan yung sinulat ko kanina sa'yo? Abi. Oh, gayahin mo yan, ha? Tapakin mo dito. Jack Binimbol. Ano man yung sulat? Jack Binimbol. Yan. May lapis ka? May lapis ka? Jack Binimbol. Sige, gayahin mo yan, ha? Gagayahin mo lang. Yes. Hey, dito muna magsimula. Jack Binimbol. Dito, baba. Jack Binimbol. Ano ate? Jack Binimbol. Ate, Jan. Ito pa, Jan Lord. Binimbol. Ano ate? Jack Binimbol. Ala, isa pa ate. Isa pa. Ito pa na sulat. Ate ito. Uy, Jan Lord, tumingin ka dito para ka matuto. Kalit naman to. Tinanggal. Ikaw. Oh, yan. Sige. Tapos na ba magsulat ng pangalan? Bakit? Putol yan? Putol yan? Putol yan? Sige na, magsulat ka na. Sa panagsulat, dam na aki. Dam na sa aki. Pangitin sulat.
ni Ate. Ate mo. Siya, tapos na? Apa. Ano na to? Amir, tapos na? Sige. Ano na to? Balik. Yan ang... Magsulat kayo sa papel ninyo kung ano sabihin ko na letter, ha? C! Magsulat kayo ng C. C. Tapos na? Apo. Ikaw, Janet. Tapos na? May C ka na? Wow, ikaw. May C ka na? A. 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 Ate. Mama. Tapos na? Amir? Apo. Sinong hindi pa tapos? Ako. Tapos na si Yui. T. K. T. 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 Mama. Yan. T. Tapos na ako. Amir, tapos na? Lord, tapos na? Ako. T. Dito. Dito. Listen mo to, hindi to. Wrong yan sa'yo, Ate Abe. Ganyan pala. Eraser nga. Sabi? Eraser nga. Hindi. Oh. Eraser. Hindi pa yan. Wala ako eraser. Pera mo kuya. T. Dito, T. Dito. Wala. Pen mo na pa yan. Natalbo man. Wala kang, ano? Wala kang, ay, wag mo. Wag mo na nga. Dito mo ilagay. Wag mo na nga. Ganyan. Ate kuya. Ito lang sa'yo, Ate Yui. Ayaw ko na lang. Nang ano? Diyan. Ano sa'yo? Ano man sa'yo? Sige na. Andito mo sa'yo. Abi, may extra pencil ka pa. Pahiramin mo lang muna si Gerard. No. Walang eraser. Ito, Amir. Oh. Abi, pati si Amir, ha? Oh. Sige. Hiram mo. Oh, dito na ikaw hiram ng eraser. Oh, yan, eraser. T. Sige na. Sulat T. Very good. Yui. Tapos na? Opo. Ikaw, John Lord. Yan, ikaw. Number 2. Number 2, ha? D. Sa baba. D. D, sa baba. Malaki pa? Oh, na naman. Oh. Hindi dyan. Dyan. Hindi niya yan. Very good. Oh. Very good din si Yui. Oh, tapos na? Apa. Listen mo. Kasayram na lang. Oh, tapos G. Ay, ano G? Wala ang dyan si Auntie, oh. G. Hindi yan na G. Very good si Ate G. Abe. G. G. Wow. Ayusin mo nga yan dyan, Lord. Sabi ko, di ba, blue to blue? Yan. Tapos na? Apa. Hindi yan na G. Ang here. Ganito yan na. Ha? Hawakan mo lapis. Oh, mali yan. Hindi yan, guys. Yan. Ganito. Yan. Okay. Pass your paper. Line up. Amir, line up. Sige na. Yui, line up ikaw doon. Meron naman ikaw, dalawa. Sige na. Yan, Lord. Yay. Hawakan mo muna. Ako na lang.
lang magpatiyong. Line up, line up, line up. Paunahin mo si Amir. Oh, sige. Amir, una ka doon. Yan. Sige na, huy. Yung table mo, ate. Na, balik ka doon. Love you. Pala. Diyan. Sige. Kayo. Ang galit. Dalawa pa. Ayan na, andito na yung